आज से 3 दिन पहले 9 जून 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सिंध गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा। खत में उन्होंने लिखा कि जनाब आपने जो टेंडर किया है 28 मई 2023 को सी वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए डॉलमन मॉल कराची वहां से लेकर चाइना पोर्ट कराची तक, उन्होंने खत लिखा कि आप सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट आपको तलब करेगी, फिर मसाइल पैदा होंगे, आपको रोक दिया जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप खुद ही इस फैसले को अनडू कर दें। मैं हूं अब्दुल सत्तार खान और आप देख रहे हैं कैपिटल डिजिटल। आज से 3 दिन पहले 9 जून 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सिंध गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा। खत में उन्होंने लिखा कि जनाब आपने जो टेंडर किया है 28 मई 2023 को, आपने 300 एकड़ ज़मीन का जो टेंडर किया है जिसको सी वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए, ये 300 एकड़ का जो प्लॉट है, 300 एकड़ का प्लॉट नहीं है, 300 एकड़ ज़मीन है, लैंड है, जो डॉलमन मॉल कराची, जो कराची के जो बड़े बड़े मॉल्स हैं उसमें से एक मॉल है, वहाँ से लेकर तो चाइना पोर्ट कराची तक ये 300 एकड़ की ज़मीन है और 350 अरब की इसका कंजर्वेटिव एस्टीमेट होता है। कंजर्वेटिव एस्टीमेट वैल्यू इसकी 350 अरब रुपए है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सिंध हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि आपने वायलेशन की है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2014 को रेस्ट्रेन किया था, रोक दिया था सिंध हुकूमत को कि जनाब आप ये ज़मीन जो है जिसको सी वॉल कहते हैं समुंदर के ऊपर, इसको आप नहीं कर सकते क्योंकि बाज़ तकनीकी वजूहात की बिना पर ये फेडरल गवर्नमेंट की टेरिटरी है, उसकी रेट है, आप इसको कर नहीं सकते। अब 28 मई 2023 को सिंध हुकूमत ने टेंडर किया है और 15 जून यानी कि आज से 3 दिन बाद इसकी ओपनिंग भी रखी थी टेंडर की। तो उन्होंने खत लिखा कि आप सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट आपको तलब करेगी, फिर मसाइल पैदा होंगे, आपको रोक दिया जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप खुद ही इस फैसले को अनडू कर दें। अब सिंध गवर्नमेंट करती है नहीं करती, ख़त है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का और इसमें ये कहा गया है कि जनाब इसमें जो ट्रस्टीज़ ऑफ पोर्ट ऑफ कराची के ट्रस्टीज़ हैं वो एक ज़माने में 2014 में सुप्रीम कोर्ट गए थे, रिट फाइल की थी कि जनाब ये अलॉट कर रहे हैं महंगी तरीन जगहों में से एक, महंगी तरीन जगह कराची की, सबसे पोश एरिया जो कराची का है उसमें एक सबसे पोश एरिया कराची का, 300 एकड़ ज़मीन, 350 अरब की कंजर्वेटिव एस्टीमेट, अब इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये रोका था तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे नासरुल मुल्क, जो 2018 में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बन गए थे। अब ये केयर टेकर, साबका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, साबका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क का ऑर्डर था जिसमें सिंध हुकूमत को मना किया गया था कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी काम है, इलीगल काम है। और सिंध हुकूमत 2014 को 9 साल बाद सिंध हुकूमत ने बिल आखिर उसे टेंडर कर दिया और ये टेंडर के बाद ये ज़मीन अलॉट होनी है और इस ज़मीन के अलॉट होने के बाद इस पर कमर्शियल प्लाजाज बनने हैं, कमर्शियल प्लॉट्स बनने हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बननी हैं। ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, इस पर क्या बनती है। इसके साथ साथ यही वो ज़मीन है जिसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने खुद ही 2015 में खुद ही इसको ये कहा था कि ये इलीगल है, इसकी अलॉटमेंट, इसके बारे में टेंडर करना, अलॉट करना ये इलीगल है। ये सिंध हुकूमत ने खुद भी 2015 में किया था, एक ऑर्डर जारी हुआ था जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ख़त का हिस्सा भी है। उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी अटैच की हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। सिंध हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी जो ख़त लिखा है उसमें ये कहा है कि जनाब आप ये इलीगल गैर कानूनी काम कर रहे हैं और आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। इसके साथ ही वही सुप्रीम कोर्ट उसने एक और ऑर्डर भी किया था। वो ऑर्डर था, उसमें 600 एकड़ ज़मीन थी कराची की। अब वो 600 एकड़ जो ज़मीन थी
اس کے بارے میں جو کنزرویٹیو ایسٹیمیٹ ہے کہ وہ 400 ارب روپیوں کی زمین تھی، اس کے بارے میں بھی آرڈر کیا تھا۔ اور یہ تھا کہ یہ زمین جو تھی جس کو کہتے ہیں مینگروور، یہ ڈی ایچ اے کریک ایونیو ہے، بہت سارے لوگ کراچی کے جانتے ہیں۔ کریک ایونیو ایک بہت ہی عالی شان ہاؤسنگ سوسائٹی، ایک پلازا ہے، فلیٹس بنے ہوئے ہیں، وہاں سے لے کر اور یہ کرنگی روڈ تک جاتا ہے۔ یہ 600 ایکڑ بھی سندھ کے ایک بہت ہی طاقتور، ایسے چیزیں طاقتور لوگوں کو ہی الاٹ ہوتی ہیں، ایک عام آدمی کو یا ڈیزرونگ کو نہیں ہوتی کہ کوئی ڈیزرونگ کمپنی ہی چلی جاتی ہے، ایک پروسیس کے بعد اسے الاٹ ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ میرے اگر پیر بھی تگڑے ہیں، پاؤں بھی تگڑے ہیں، سر بھی تگڑا ہے، میں اندر سے بھی تگڑا ہوں، باہر سے بھی تگڑا ہوں، سیاسی میرے معاملات بہت ٹھیک ہیں، انتظامی امور پہ بھی میں بہت تگڑا ہوں، تو پھر وہ قانون کو نہیں دیکھتے، رولز کو نہیں دیکھتے، الاٹ کرا لیتے ہیں۔ اس 600 ایکڑ میں بھی اور ان 300 ایکڑ میں بھی یہ اب نام نہیں بتائے گئے کہ اس میں بھی سیاسی طور پر بہت ہی تگڑے لوگ جو سندھ حکومت کے ہیں وہ اس میں شامل ہیں، انوالو ہیں۔ اور 2016 میں نیب نے ایک ریفرنس بھی تیار کیا تھا سندھ کے 2 سیکٹریز کے خلاف جو انہی 300 ایکڑز پہ کام کر رہے تھے، اور وہ ریفرنس تھا، اس ریفرنس کے تحت گرفتار ہو جانا تھا سندھ حکومت کے 2 سیکٹریز، سرونگ سیکٹریز نے، لیکن ان سرونگ سیکٹریز نے بیل کرا لی تھی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں پر پلاٹس کی، کمرشل پلاٹس کی، پوش ایریاز میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو وقتاً فوقتاً وقت گزرنے کے ساتھ ود دی پیسج آف ٹائم یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ کہیں نظر پڑ جاتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، کہیں نشاندہی ہو جاتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو چیز سامنے آ جاتی ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ جیسے یہ ہوا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ کے ریفرنس سے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، آپ کو روکا گیا تھا، آپ نے پھر 300 ایکڑ کی ٹینڈر کر دیا آپ نے۔ تو یہ چیف سیکرٹری سندھ کو خط لکھا گیا ہے۔ اب سندھ حکومت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیا کرتی ہے، رک جاتی ہے، کیونکہ جو 28 مئی 2023 کو ٹینڈر کا پروسیس شروع ہوا تھا، 15 جون کو، آج سے 3 دن بعد اس کی اوپننگ بھی ہے۔ اب وہ کیا صورتحال ہوتی ہے، روکا جائے گا، رک جائیں گے، یا پھر سپریم کورٹ اس میں آ جائے گی، یہ اب دیکھنے والی بات ہے، یا وہ ٹرسٹیز کراچی پورٹ کے جو ہیں وہ دوبارہ اس ایشو کو اٹھائیں گے، یہ اب دیکھنے والی بات ہے۔ کیونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل صرف یہ کہ الرٹ کرتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔